Dobrodošli u novi video u kojem ćete gledati poređenje dvaju naših traktora Zetora 6245 i našeg novog traktora New Holland TL100. Na ovoj njivi trenutno možete vidjeti rad Zetora 6245. Pokušat će možda malo produbiti, mada čini mi se da nije do dubine točka, već da je više do toga što je potvrda zemlja, a i plužni džon dosta plitak, tako da zbog toga ne ore dublje, a i kao što sam već govorio, na našim njivama ne treba duboko oranje. Tu se uglavnom sije povrće, zbog tog nema potrebe da ide i dubina. Iako tokom snimanja ovih videa nismo imali namjeru porediti ih, do kraja videa sabrat ćemo utiske. Možete vidjeti, Zetor 6245 vuče ove trobrazne obrtače prilično dobro. Nije baš najbolji traktor za ove plugove, pogotovo s obzirom na težinu i njegovu širinu i s obzirom na to da mi ne proširujemo traktore, već vozimo na najužoj poziciji, budući da su nam njive, a i putna infrastruktura mali, nerazvijeni. Uvijek nam treba i uvijek je dobrodošao manji traktor, odnosno traktor manje dimenzije. To je jedan od razloga zašto nam Zetor 6245 puno bolje odgovara, zbog svojih dimenzija, budući da je on širok 1,85 m u nekoj najužoj postavci, a za razliku od kasnije vidjet ćemo New Hollanda koji je dosta širi, odnosno 30 cm širi. Ovdje završava ovaj dio videa u kojem gledamo ponašanje Zetora 6245, a u narednim mjesecima vidjet ćemo New Hollanda TL100 u jednoj relativno zahtjevnoj njivi. Prvi utisak koji se stiče nakon što se počne orati sa New Hollandom TL100 jeste to da je on zaista jači od Zetora 6245, i ta snaga je i u motoru, ali i u mjenjaču, a obje te komponente su bolje nego kod Zetora i to se naravno osjeti u svakom dijelu oranja, da li to bilo nošenje plugova ili prosto oranje.
opet problemi sa gušenjem. Ovdje gore je pokošena trava. I evo sad ovdje imamo ovdje su puno bolji uslovi za rad. Sad imamo puno jači traktor, a on to manje više nositi. Dobar je. Ponovo sličan problem kao onda kad smo morali sa Zetorom u ovoj strani, opet ima trave, a ovaj plug niski clearance malo više guši nego što bi trebalo. Ovo je isto trebalo izmalčerati prije oranja. To bi bilo oranje za 10, budući da je zemlja odlična. Evo što gore ostaje je dosta fino. Oranje ovih jagoda ovamo, tu imaju brežuljci koje je nemoguće uzorati savršeno, tako da tu i ne gledam neku estetiku, bitno je samo da se uzore. Ponovo je zagušio. Ovo je ukupno drugo oranje s New Hollandom, još uvijek mu ne znamo ništa, ali što se tiče oranja i težine oranja s ovim plugovima ovaj traktor to ne osjeti. Ovi plugovi su zahvata 90 cenata, a on sa svojih 100 konja sa svojom težinom njih skoro i ne osjeti. Inače širina traktora je 2,10. Motor je, kako se nama čini, prilično dobar. Nema crnog dima, nema zapravo nikakvog dima skoro. Vrlo malo ima na ovom početku oranja. Tu je plug zagušio. Trenutna temperatura. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo problema opet s gušenjem trave, odnosno gušenjem pluga. Ova njeva je pokošena, trava je još uvijek ostala na njevi, zbog toga plug
guši. Već sam rekao da je ovaj plug niski clearance i da zbog toga guši više nego što bi trebao gušiti. Da li bi pomogli deflektori? Vjerovatno bi, ali za ove plugove nemamo deflektora, zbog toga radimo kako radimo. Ovdje će sad baš plugovi ispast iz zemlje potpuno, pogledajte kako se to mora uraditi. Taj će dio naravno ostati neuzoran, ali popravit će to kasnije frezom. Tu ste mogli čuti aplauz kojim je vozač sam sebe nagradio zato što je prošao bez zagušenja pluga. Zaključak se sam nameće, ovaj traktor je puno sposobniji od naših Zetora i svega onog što smo do sad imali, što snagom, što time što mu je prenos i diferencijali veoma dobri. Evo ovdje će sad ponovo zaglaviti plug, ali to nije stvarno do traktora. Traktor bi mogao to tegljiti sve do kraja njive, ali to ne bi bilo dobro oranje. Na kraju ću još samo zahvaliti svima koji su došli do ovog dijela videa i pozdraviti vas.